Що ти? Та нічого, не перезайшла, бо було якесь ограничення із-за Айкоса. Типа 18+, що такого. То быстренько перезаходила. А ты что делаешь? Работаешь? Galing na, boy. Pumunta ka daw sa malayo. Pumunta ka sa malayo daw. Sino? Sabi ni Neneng. Ano naman ako ng Marion? Ano naman yan? Lamok? Lamok? Ano yan? Lamok? Oh, kamutin. Init. Ano yung kamo? В групі можуть писати їм. Laki ng mama ko, baby. Laki ng mama ko, baby ko. Mamoy, baby. Si mamoy. Mamoy. Wait ka na. Ay, ito. Wait ka na pa. Ay, mama. Bad break ka na. Так, все, я до вас. Привіт, я вертаюся до Ay, вас. strawberry ka. А де так? Gamay ka. Bakit pinanak si Mimian na sobrang puti? Ewan ko, di ko alam. Ay, Ako pumuputi yung tiyan ko. kasi iniinom ko sa'yo kape, sa kanya gata. Hindi, ewan ko, di ko alam. Mama, ako pumuputi yung tiyan ko. Pare wala, hindi rin nakapagbatid. Gatas lang iniinom ko, puro gatas. Pag buntis, gatas lang iniinom, bawal kape. Ewan ko, di ko alam. Bakit ako pumuti? Ako light brown, si Kuya Dark. Sobrang itim niya, si Mimi. Почитав? Ano, white. Ewan ko. Pink siya konti. Сповняю. Nanonood kasi akong Korean. А ну почекай, що ж в мене з інстою? Mga Korean. Mga puti? Mm. Bakit di mo iya pinapanood? Ewan ko. Okay lang yan. Mahalaga buhay.